Hallelujah. Radenya mukase. Mama no mienu ya mompaye na yensha asiye. Tumi nyina wura ene wa wurate. Ene de wo maye da wase. Wasiesie da ide maye. Ye ba be sua wasama emankwa. Ye mpai bo nyansa ma ya se bi munyansa ne nimtie ne hunumu wasam se ena edi a kire no de o kenkan no onte asiye. Ye kan asem na ye nyanti ase awurade ye kan kuranka eye boa ye na ma ye nti ase ni humu ne nyansa ye betumi bi agye wasem wona wonya hu Kristo awurade fa asem su na gye wo ma aye brain fa asem su na twe akra mo Kristo ho esanse enche na wo ba ye da wase sa na den so ho kronkron wo be show ho ni nyam e wo Jesus Christ dini. Amen. Everything shiramo. Everything shiramo. Ajen sakra ehun ehia yi papa. Se obi biela o sakra na adwen. Adentina se obi biela sakra na adwen. Adentia. Obi be kasa o samete. Me mama wo me no. Ana me papa wo me no. Minya ni boni bia. Anu ti ehia sam na sakra ma adwen. Mini adofo. Se wan sakra wadwe ma Kristo ma stay ne bone bi adaso ekutia wo Kristo Yesu moja nko ana se wo sakra wadwe na se wo dwane betoa no a sa moja no na betumi aidan ate wo ho afiri efine nkeka wanyina mu that's why se obi biara asesa na adwen anu ntina sa wokenkan Roma aframa na ose wanyina aya bode na nyankopon adi bonyam bo won adentia obi be kase ona say Old Testament no ebinum ye ade a na etene yes na so still no say won nyina ye bone na onyankopon ade bonyam bowo me ne wo bienu say ya ba Kristo mu a na Kristo Yesu moja no betumi ahohoro ye ho emrechie ne mpapu moja no de na entumi enkrini o na ekova so keke ye pensu Yesu moja no na etumi ahohoro ye bone enu tina se so biblia sakra na adwe na oba Kristo mu ene ye kwa sore se ye bia asafo nipa dodo amugumu o omodo aso papa na so nipa dodo se na omo wadwe sakra nipa dodo sen ena ya sakra ya adwe ya gu churches mu ye doso pade na so wona wasakra wona adwe omo noso enu tina asasa won sakra wadwen a wo sakra wadwen because sa wasakra wadwen a unkwanko di bone sa wasakra wadwen a obe follow awurade Yesu Kristo ne nsam no na wahudi awurade pe na waye because of sadwen sakra ne ho ntino ena ama every day ye tumi yadan ekokodi bone ye sakra yadwen ye nai baako ewo Kristo mu ana baako nso wo wiase enu ntino bone ni tumi twi entambia se na da ye besakra ya adwe ama Kristo anka Kristo Yesu besiesie na obeye yam foforo se ye besakra ya adwe ama Kristo a mini adofo anka ye behu awurade na ni bonyam ewo ye Kristo sum akwantwemu hallelujah. Everybody show bibia la sister Hannah everybody nyokase se wabejone everybody show bibia la wabejone me to me ebobodi no edoso everybody nyamokase pa hallelujah asasa me no bia ya sakra ya dwi enche na everybody Yesu bebu aten enche na ne maya etoso mienu no adi enu ntina asasa ya sakra ya dwi said ye ba ya yensu ye betumi anya ahenie no mu ayedan akọ hallelujah. Me pesa ya hwe bibi fi Romans 4 nwoma no Romans 3 o ka bibi a kire yem je nkone nko hwe bibi every ho hallelujah obi o si minyanya boni bia na so da wo ma me yamu no e bi kura na ya nyo ma me ho ade na ya de wo e bi kura na ya fu no ankasa na wo dabu no ya mfa kwan papa so na enyi nsem wo enu tiste no boni no eda so ekutia wo. That's why we hear Kristo Yesu. Hallelujah. Erati onyamukase
Awurade nya mo kese samo abejone. Hallelujah. Yanko Romans 5:3. Ya be free 21 no. Na Yesu ya bibi afri ho. Romans 3 verse 21 going. Yesu bibi. Ose bone fafre a enam Kristo mu gidie so ba. Bone fafre a enam Kristo Yesu mu gidie so ba. That's why the enti asesa wo sakra wa adwe no sesa wo sakra wa adwe a wo benya bone fafre. Enam Yesu Kristo mu ena eba. With that Christ no won to me nya bone fafre. Hallelujah. And the teacher san o ka kire se bone fafre enam Kristo mu gidie so ba. Oba begiriti ya. Yan hwade. Osina afei wakwati mna ayi nyankopon tenene adi. Eho adanse na mra ne adifo die. Afei wakwati mra no eye demra. Emra no aso obi fumu a ana obi di boni a ye gina danse fo mienu ana miensa so na ya jeje no akum no no ye tumi stone wa mo eku wa mo no osi wakwati mra no ayi nyankopon tenene adi. Ene eho adanse fo na hallelujah yedi ene anase emra ne adifo no yensi so se na wakwati na afe wakwati mra ayi tenene nyankopon tenene adi. Wakwati mra no emra no de na ewo ho ye hwe Old Testament no a emra no ye de bae se de be ya bone no so nanso still obiara de wotumi di emra no so obiara ntumi ani mra no so. Hallelujah. And because of that, it was say wakwati mra no ye na Awurade Yesu Kristo se wakwati sa mra no ayi nyankopon tenene adi. Eho adanse na emra ne adifo die. Eno na me no miye no sabre evangelist bi preach babi nyankopon nipa bi preach babi the same thing na ene den so ebi ekoso ene ho adanse na me no miye no desire sakrawadwe na bra Kristo ho. With that Christ Jesus want to be nya bone fafre and ti sa wo be kwati sa mra no a obi ho sister no odaso wo mra no mu obi ho daso wo mra no mu emra no sa wo daso wo mu na sa wanji Kristo Yesu ani a still no oni nkwaje. Hallelujah. Sa wo mra no mu na wanji ye na Awurade Yesu Kristo ani a oni enkwaje. And untina Korinto for woman can say Old Testament no Israelites no omo ya dan omo anye Yesu Kristo ani enu ti still no sa ve no eda so ekova omo animu Yesu Kristo mu na omo yie Yesu Kristo na sa obeji ni dia sa mra no. Hallelujah. Anasa sa bone no ebe hohoro afiri ho enu ti na sa me no bi ya ji Kristo di ya kwati sa mra no. Hallelujah. Ayi nyankopon tene adi ehwo dansefo na me no mienu yeye na eye nyankopon tene a enam Yesu Kristo hu gidie so shane won a wagidie nyina mu. Hallelujah. No na eba won nyina so na nsonsuye biala nimu. Amen pa osina na eye nyankopon tene a enam ye na Awurade Yesu Kristo gidie so. So ba beji Kristo Yesu di die hia so be sakra wadwena wa ba Kristo ho wo beji no adi so be ba beji ye na Awurade Yesu Kristo adi nko ade a mini adofo onya oyiraba mini adofo wo benya dan kwa ama wo kra eno na oka chance enam ye na Awurade Yesu Kristo so enam Muhammad so enam obi biala so obi biala ni asase wo so obetumi do boni achewo obi biala ni asase wo so a obetumi akwa gina dia obenya dan kwa no ebi ni sari asase wo so enu ti oka ni pefe ama me no bia do yenya ntiase se. Hallelujah. Ose na eye nyankopon tene a enam Yesu Kristo hu gidie so shane won a wo gidie nyina mu no na eba won nyina so ensonsoro ye biala enamu anti se wo kom sa abre na se wo hia Kristo a esese wo pake sa akwam no nyina
Abosom no nyina atugu babi na oba Kristo ho. Oba Yesu Kristo beche wo. Die hia ne so be sakra wadwe. Hallelujah. Ebia na stay no da so do mom abofom. Ebia wo da so akenka onan abomu a wo kanchie. Hallelujah. Na say wo chante. Wo chante a. Wo behye. Bra Kristo ho. Kristo Yesu na say wo ba ne mu a. Obetumi ache wo. Obetumi do boni ache wo. Obetumi ama wo dan kwa. Oma wanim enwase. Osi obi biala oba ne nche no nanim anyada ele nwase. Eno ntina sesa mi no mienu. Yaba Kristo Yesu ho. Oba bebu aten. Obebu aten. Onu na temu wo no. Osi agya no emu obi biala aten. Odi atemu ani nyina hye Nyankopon ba Yesu Kristo nsa. Onu mo no beba bebu awufo ne atiasefo aten. Osi okitakatua odi bra obiara sede ne nyuma oye ne tie. Adenti na wo ha hu wo wiase o meche sa papa ne nie. Adenti na na tai. Won so ale mfiri bone ni mu na maji Kristo die. Hallelujah. Bra Jesus Christ ho. Bra beji Kristo Yesu di. Ehia sa wo sakra wa twe. Atena wo hwehwe wo wiase. Ewiase ba betwam akọ. Emu niam betwam. Osi ade ba ko na entwam eya Awurade Yesu Kristo asem. Nyankopon asem na tim hoda. Anu ti mema baba wa bi anyeyewo ansa wa brabo. Mema brantie bi anyeyewo ansa wa brabo. Jane bra Kristo ho. Uhia se Kristo Yesu moja no eso so. Yesu Kristo moja no ma ho kwan na enso so. Wa ye crowd wa buy in sama odi fra obi biala se obi biala a obeba ne nche no onto ne nchene obeche wo. Hallelujah. Anu nti brasa obeji na di nko ade a. Hallelujah. Obeji wo na obesiesie wo kura. So we 23 no a. Osi efrise wonyina ayabone na Nyankopon animonyam abowon. Wonyina every Adam so eba nyina. Osi wonyina ayadan ayabone na Nyankopon animonyam abowon. Nyankopon animonyam bosa nipa nyina Old Testament ho no. Osi wonyina ayabone Nyankopon animonyam yadan abowon na chese se onipa di boni a Nyankopon animonyam abebowo. So onipa di boni a Nyankopon ni grace no abebowo. So onipa di boni a Nyankopon hallelujah ne mobro hunu no abebowo. Enu ntina etwa se oba Kristo Yesu ho na sami ama wanyina won sasan so yede eka. That's why you say wanyina aya boni na Nyankopon wadi bonyam yedai abowo no. Boni a wadi nti Nyankopon wadi bonyam abowo. Emma wontumi nya henie ni mu enko. Boni a wotimu ni Nyankopon wadi bonyam abowo. Enu ntina Yesu Kristo babe wu yese dabi on pesa obeye oiraba. Enu nti bra Yesu Kristo ho. Hallelujah. Bra Yesu Kristo ho na sanso nya Nyankopon wadi bonyam na biem. Bra Yesu Kristo na sanso nya Nyankopon na ni bonyam no. Ewo ba bra bonu mu. Amen. Hallelujah. Ose na wode na dom nam ojia a ewo Kristo Yesu mu no so bu won bemkwa. Na onam ojia a ana ye na Awurade Yesu Kristo so abu won bemkwa. Mini adofo umpewe na da na wo hia. Onam ojia a hallelujah. Onam ye na Awurade Yesu Kristo so abu won bemkwa. Anu ntina sasa wo repent na wo ba Kristo ho. Anu ntina sasa wo sachira wa atwe ba Kristo ho. Na ode bebo bemkwa se wona wo Kristo Yesu mu no afobio biala ni ho ma wona wo Kristo Yesu mu biem. Die ntina okasa because wo Kristo Yesu mu a wo ya de Awurade Yesu pe. So wo Kristo mu a oye abode ya foforo.
ose niema dada no ye da atwamu na niema nyina ba ye foforo bone ni twamu hallelujah amumuye ni twamu na oba ba ye foforo hallelujah ni adofo bra Kristo ho bra ya na wura de Yesu Kristo mu na niema nyina ba ye foforo nyankopa wani monya no besan so abehre wo so bra Kristo ho na nkwachie ayawo de ose hallelujah ose ono na onyankopon de no asi ho se mpata de ono na onyankopon de no asi ho se mpata de ono na onyankopon de no asi ho se mpata de enya mele na wakobọ mpaya fa mele so se de Romanfo tumi kobọ mpaya se mele kronkono nyame ni bọ mpaya mayen nyankopon amfa mele yansi ho so yentanginafo no nyankopon amfa Muhammad ansi wo so yentanginafo no wanfo bibia na nso na mmọ bia na wurade Yesu Kristo ana ordinary ho amayen hallelujah ono na so ba be dwane beto no wa obete ho afini niama antini nyina ho ni adofo mentina boni mu na menwu wo mu ordinary no ba da bia me kase se wuwu eneda ya adom no akrosu se wan hwehwe sa Kristo Yesu eneda na se wuwu a adom no nya adwuma wa samando adom no wa sase weso sa adom no eweke eneda yi enu ntira sase wo sesa wa atwen o repent na ba Kristo mu na aya adwuma amawo amen pa osena ordinadum nam oje a ewo Kristo Yesu mu no abuyi ombenkwa ono na onyankopon de na si wo se mpatade ni moja mu wankasa aponche moja mu wankasa enwan ne mpapo moja mu wankasa obibiala moja mu enka moja bebre na agu ati asefo asase weso nipa dom na ye bubu abutu ekumom nipa dom na moja agu asase weso na so obibiala moja ntumi nyenkwa obibiala moja entumi certify onipa akokko kro ntumi certify no hallelujah chiye na urade Yesu Kristo ni moja na nko a enu ntina sasa mimi adofo oba Yesu Kristo ho enu ntina mimi adofo wo chade wo ye nyina na oba Kristo mu bra Yesu Kristo ho hallelujah ono na nyankopon de na si wo sem patade enu ntisa na da wo ye anroba na wo gidi say Yesu Kristo apowa no ohia wo untina oba yo si oba say because of say aboneyafo untina oba ye enu ntisa wo ye okronfo bi wo ye totobotom ni watwutuo wo kuma manfo kubrane die hia ne so ba repent die hia ne so be ba be fa urade Yesu aye ura na waje nkwa die hia ne say wo be no ho afiri wa kuma mu na ba Kristo ho ode ni nyina be chewo man waste wo time awa sani pakuo ne ho man waste wo time awa krono bo ne ho don't waste your time because Yesu Kristo osanya ba emere ni ho say wo de wonkwagie etu sheda obi wo ho a instead say na do ba sacha na adwe no se ochina nya wo dia ochiranya wo dia na wo di ochina ho ho sachira waje enetai Yesu Kristo wo ho say ni moja no ode beto ho ono na onyankopon de na si ho hallelujah ode na si ho say ye ba bedwane beto no a amen pa ode ye mboni nyina be che yen to so na ye hwade hallelujah ose na ode achira ne tenene ne bone a wanya kaneno twe a wama no atwa nyankopon boaseto munti hallelujah ode sa boaseto na nasa otwen no wa twen ebia wudi bone pa nyankopon wankum wadi bone na che nanso wa twen amawo wa twen sa de ba ya onkonko hu wo bone mu
Ose ompe odebonye ni ene ni wo na mom se obesachira na adwe eno nti boni biala wotimini adofo enye too late wate bra Kristo ho owo patient ema wo eno nti na ogodi boni na wanku no eno nti na ye chese wo sanka ya pe wakuwa otumi anase otumi escape ya no enye wo ahode awurade mpese ye kuwo men kasa wani na atie man kasa utumi dojeye men kasa wo ye clever e wo bone ho no Yesu Kristo mpesa wo bone mu o pesa wo sakira wade enu ntira onyankun wo ene dai sakra wade ba Kristo ho na adwen sakra eho hia papa sa wan sakra wade na se wu ena untumi nko sakra wade wo asamando untumi enko repent wo asamando ehwa no se wuduru ha untumi nko sakra wade. Hallelujah. Anu timini adofo mantina bone ni mewu wate. Yesu Kristo dowo. Odowo sisa di onyankopon do wiase ni. Se ode ne doba a owo ne kro no maye. Se obi biala a obegina die no. Obi biala o. Wanka se ebinom na mo se obi biala obeba begina die no. Olenyela no benya da nkwa. Obenya da nkwa. Sada nkwa na atie mu fira wo. Hallelujah. So ohwehwe sada nkwa no bra Kristo ho. Ohwehwe sada nkwa no memma obi anadawo. Ose memma obi nadawo. Enkomo bone se brapa. Obra papa se oba Kristo mu na wonya no. Obi nkomo bone na atwe mutena ho se memma Kristo ho. Dabi sole na bra Kristo ho. Na nkwaje aya wodie. Amen pa. Hallelujah. Osina ode akire ne tenene no breyimu na ono alat atene na wabu de ofiri Yesu hu gidie mu no nso bem ama no atene bi. Wow. Hallelujah. Media do 40 de oka ya ne de. Osie ode akire ne tenene ne breyimu sa brewe mu onyankopon de akire ne tenene. Hallelujah. So odi dan tenene adi se obi biala obeba ye na urade Yesu Kristo ho no ono nso atene bi wankasa ono nso akoso atena bone mu te se bi se maba Kristo ho nso da so te bone mu no sa wo ba odi ni moja no be sanctify wo ho sa wo ba Kristo mu a bone no wa ye ne first ni nyina o kra firi ho. Hallelujah. Na oba be ye righteous person na wonso watene bi na se Kristo ba be fatene nefo no a wa fire nso akobi enu tina sesa oba Kristo mu. Hallelujah. Mentna obane mu ena sole ensole doso papa sa so na bone nso eyin krisi ensole ye many more sa papa na bone nso edoso asafu ya wutimi bisasa wasachira wadwe na wutimu anaso obi kwa sole na wukobie obi adresi akọ ana wusu kobi anaso okọ hwehwe oyire ana oba ana okru adutina wokọ asafu mu awu repente ya no udim da obefira asase weso udim da obewu afira asase weso ana udim da Yesu Kristo beba. Hallelujah. Mimi adofo anatai hwehwe Kristo Yesu hwehwe ya na wurade Yesu Kristo na enche na oba hwehwe ya na wurade Yesu anche na obeba bebu atan osio kitakatua bia ode bra obi biara sadie ni nyuma oye ntie. Hallelujah. Ode Yesu Kristo ache yen sa oba ba gini dia wonso wonam na so atene bi sadie ono tene no wonso watene bi sadio no ten. That's why 1 John 3 okay bibi yankofwe ade me san so back again. Hallelujah. 1 John 3 yankofwe bibi emfiri 1 John. Hallelujah. 1 John 3 verse 3 osena obiara a owo ne ho ani da so yi no otene ho sadio ono nso tene ho
obi biara wo Yesu Kristo mu ani da so no sa nipa na tene ho sa de Kristo tene ho enti sa wo ba Kristo Yesu mu a obete wo ho hallelujah ni moja no bete ho na obekọ so aba abrabo a efata enu ntimi ni adofo mentra bore nim enwu nipa bebre atra bore nim awu nipa bebre awu wo mo bone mu mentra mu enwu na enetai privilege no e wo ho ma wo se Yesu Kristo ma me fa widie ese se wo sachira wadwe hallelujah yanhwe ade emfiri Romans 5 wa e pasa ye hwe bibi efiri Romans 5 yemfiri 6 no na ye hwade o se odo a ede Kristo owom hallelujah o se na yada so ye mmere no ebre a ensemu no Kristo wuma abonefo yada so ye mmere no bre a ensemu no Kristo wuma abusuyefo yes yada so ye mmere bre ensemu no Kristo Yesu ba be wuma abusuyefo se Yesu Kristo ba be wuma abusuyefo bia I hope say that time I yawo Ghana ebre bi no se bibi ba be si me ka time I ya nkura kakra no na se bibi ba be si wo town no mu a ana se bibi si asi we de ye musuo omo kwa koyi musuo se wati ase sa pepe na Yesu Kristo so ba be wuma obi biala enka oye telebo obi biala boni adokro no obi biala mumu ya dokro no obi biala nka ya mfa na nya hwe Yesu Kristo yada so ya sa boni no yada so twempna da so wa boni mu eda so wa mumu ya mu eda so wa niema bia mfatamu no o se Kristo Yesu ba be wuma abusuyefo adenti na wo se wo ma Kristo mu nini adofo Yesu ba be wuma wo obewu mame enu nti ya mra Kristo Yesu mu without Christ no life without him no life oh mini adofo bra Kristo ho bra Kristo ho bra Kristo mu na wanya dankwa ama okra yen hwade osina ebeye din se obi bewu ama de oye onipatene ne mpo na de oye oni papa no de ebia obi besi ne bo awu ama no ebeye din so obi betumi awu ama obi a yesi oye ni papa meno mi eru ya pensu ebeye din pa kura wotimu ebeye din se ye bebo wudi se maami asomasi because of say sister we say yale bi abono anase we ntini ya sister wu manu a obenya nkwa mi busasa obetumi ana o se ebeye di na so ye na wura tede wanhwe we wanhwe me no me ne ye bone adentina sero ma me fasa papa no adentia because of we are simuni amanti we are sene na fefede anti we are sene emu akono nti ena won pese obefa Kristo no hallelujah obi wa adwuma bia o ye nti adwuma nti wa reject Christ wa reject papa no binu adofo hwehwe na chi akwan eye better so hwehwe Kristo Yesu ene da ya wote ase amen pa Ose na onyankopo yine do a odo ye no kiraye efiri se yeda so ye ne bonyafo no Kristo wu maye onyankopo yine do a odo ye no kiraye yeda so ye ene bonyafo no Kristo wu maye yeda so ye ne wankasa yeda so ye righteous o wankasa yeda so ye de tenene na wakasa o asesa me botene ne abraba ansa na baba Kristo mu Kristo Yesu ni mu a wontume motere ne abrabo wa mefa Kristo wa ma Kristo mu a dia obaye bia no se no entene to ba Kristo mu hallelujah osiya da so ya bone yafo no Kristo Yesu ba be wu ma me no me no na yansa na yamfata na waji ya ntotwene na wiase we kura na nka yanka ho no oba be wu ma ye no bone ne amumuye bebrebe no oba be wu ma ye no Kristo ba be wu ma me no me no
Hallelujah. Mimi adofo. Mentina obonemu. Yesu Kristo ayegwa di sesa wo ba obeche wo preko. Obeche ho preko. Enu ti sole pre Kristo mu. Sole pre Kristo mu. Every day ni paso mu wu ani. Ni padomo mu wu. Emrantie ne mabawa. Enkran ketenkete. Ye penso. Ye nyini nu ba bia na ye kro. Say ye kwa ni every day. Omudi bi ba beto ha. Kra mo kwa no wodim say ehe na mo kwa. Wuji ni say ni padodo amu omukọ Kristo side ana. Anaso hu say brantia na baba wa wu no. Wudim so kwa Kristo ho. Na wudim ne kokwa mu nsam. Na wo Kristo na wo adwen sakra. Na Yesu Kristo moja no aso no so. Hallelujah. Eruti na twasa wo ba Kristo mu. Sa wo ba mu a obey ose obi ba Kristo mu na wa ya abode obey ye wo abode foforo. Eniema dada ne nyina betwam. Eniema dada no ya bone no. Eniema dada na ya mumuye no. Eniema dada no na nka nipa biara ni ho betumi ayedai. Abata ho no obetwam akọ. Ose niema nyina abaya foforo. Onyankopon na amane nyina abasa. Enu ntina sese utwasa wo ba Kristo mu. Bra Kristo Yesu mu. Na obeye wo foforo. Obete wo afri diantini nyina ho. Hallelujah. Ose na onyankopon hallelujah se na onyankopon yine do a odo ye ne kire efri se ye da so ye ne bonyefo no Kristo wu maye anu ntine twasa me no mienu hallelujah ye ba Kristo ho awurade shira mu nyina asem abecho ne evangelist Safo awurade nyo kese evangelist Asamoah awurade shira papa awurade shira evangelist Mary awurade shira mu nyina modoso Mr. Yakwado awurade shira mu nyina sa na dai so maba abecho ne hallelujah yanko na yanko hwe bibi emfiri Hebrew fo anwoma no yanko Hebrews yanko sua bibi emfiri Hebrews hallelujah Hebrews 7 yemfiri 23 to 25 Hebrews 7 23 to 25 yanhwe bibi o say Kristo ye osofo a owuda o say na one day esan say owu ama wan tena hot nti woye asofo a wodoso esan say owu ama wan antena hot eya henafo a hallelujah liwifo no because of say omo ya asofo no owu ama wan tena hot danti no enu nti na omo doso na omo doso hallelujah enti yanto aso o say nanso oyidie enam se ote hodanti odi osofo a onsachira oyidie Yesu Kristo die esanse onwu esanse otena hodanti odi osofo a onsachira odi osofo a anyadan onsachira hallelujah yanto asona yelhwade asende de bi ewo so yelhwe biribi hallelujah ase enti nso obetumi age won a wonnam ne so ba Nyankopon che no kura efiri se ote aseda se obedi ama won enti nso obetumi age obibiara obesakra na adwea bo no Kristo ho kura enti nso anroba awurade betumi age wo lesbian wa wo ye lesbian Yesu Kristo te hoda so betumi age wo de ehia ne se obesa kira wa adwen Yesu Kristo owo hoda so betumi age wo afiri nkwada na nyina mu owo hoda se obetumi age wo afiri bone afiase a woda no mu anu nti se obema wo nsaso aba Kristo ha Kristo Yesu wo hoda se obetumi age wo kura obetumi age wo na wonso oba be Nyankopon ba obetumi age wo ama wonso don sense bu akase menso me ye Nyankopon ba me dia wo Nyankopon site because oti hoda on sachira a Christopher ye wade hallelujah je na wura den sakra
on sachira o obi no ma bosom sachira da enipa ya ba wiase ya sachira ya wona na 1 na 2 na 3 ya wo be 20 hallelujah ba ya na wura de ose on sachira ya na wura de sachira ti obetumi agye wo obetumi agye obi biara se bone adokoro wo a na duro ye Kristo bone biara adokoro wo na duro ye Kristo hallelujah obonefo na afa odomum Yesu Kristo owo hose obetumi agye wo peja wo nsa na ka kire no se enede wafa no aye wura ene wagye nkwa owo hoda se obetumi agye wo na wo ba ne ho no kra ade to obi biara unim Kristo me kanfo no ama wo se Yesu Kristo betumi agye wo kra dwane bra ne mu hallelujah dwane bra Yesu Kristo ho na owo ho se obetumi agye wo yenhwe ade afiri sa Hebrew ho no a yenhwe bribi afiri Hebrew 10 me pasa ye kohwe bribi afiri ho hallelujah Hebrews 10 yenhwe bribi afiri ho amen pa Abrati shira munyina san wa beje one mo ba na mayi bate afoforo anidie kwan so Abrati nya mo kese papa hallelujah yakwa Hebrews 10 yenfiri 3 no na yenhwade Hebrews 9:3 anami free 5 no hallelujah ose onyankopon pese onipa de ne ho mu hallelujah ose enti ole ba wiase no na okan se afode ne ayeye de wampe ohunam na wasiesie de amame enu nti ole ba wiase no oka se afode ne ayeye de wampe hwan na wampe onyankopon wampe ohunam na wasiesie de amana hallelujah Old Testament no ye bo afode ne de na so still nyankopon ani anso still no ye bo afode na bone hallelujah omo bo ya na ya sanso akodi bone ya bone wa hunam o se hunam na wasiesie de aidan amano na ye to so na so ade a o se o hia afode ne bone ho afode anso wani na bone ho ne o hia afode anso nyankopon ani wanso na mi adentia na nipa eda so ye bone na nipa da so te bone mu nipa ye honam enu nti de oye bia na enso nyankopon ani na ye nhwe ade bia eto soe o se ono na meka se hwe meleba wa twere wa o se wa twere me ho asem wo nwoma boboye no mu se melebayo de wo onyankopon wo pe Kristo Yesu se ono na oka se wanka so nipa foforo ba Yesu Kristo se ono na ono mom oka se ole baba ye de nyankopon pe ole baba ye de onyankopon ye den epe hallelujah osina wa twere no wo enwoma boboye ne mu se ole baba ye de onyankopon pe osi kane no oka se afode ne ayeye de ne ohye afode ne bone ho afode wampe nanso wanso wani en ase ene de wona mmraso de ama yenhwe 9 no wonderful hallelujah ase anona okan se hwe mabase melebeyo de wo pe oyine de odikan hallelujah ase oyi de odikan no ho na ode de atoso mienu no asi ho woyi de odikan no ho sabone ho ne moja mpatakunu no na na sefo no nyankopon wa pe enti oba be yi onu firi ho hallelujah wa ba be yi sanya na firi ho anu timini adofo enete Yesu Kristo na aye bo afole bo a etwatwo Yesu Kristo na se wode homa no enete ya obede ho wa ba be ye de nyankopon pe wa ba be ye de onyankopon epe hallelujah onu ntina oka kira menu mienu se wa ba be ye de edikan ho o se na ode ne ho
ɔse na de atoso mienu no asi hɔ sa ɔse sa ɔpɛ no mu na wonam Yesu Kristo honam a ɔde maaye no so ate yɛn ho prɛko sa ɔpɛ no mu na wonam yɛn awurade Yesu Kristo ɔma a ɔde ne ho bɛ maaye no ate me no mienu yɛn ho prɛko wate yɛn ho afiri bɔne mu wate yɛn ho afiri amumuye mu wate yɛn ho sanctify ya ma yɛ righteous hallelujah adenti na wo ma Kristo mu na wo so wonte wo ho adenti na wo ma Kristo na Kristo onte wo ho Yesu Kristo nko na otimi gi onipa afiri bɔne mu afiri amumuye mu Yesu Kristo ɛna me kanfo no ama wo obi biara ni hɔ yɛ bɔ afɔde no a enye nkuku no yɛ de ne bɔ afɔde a anantwie no yɛ kum no a enwan no yɛ kum ya nanso Nyankopɔn ampɛ hallelujah enede ye na awurade Yesu Kristo kasa kyerɛ wo sɛ enede obenu hu na waba ne hɔ a obɛte wo ho prɛko ɔse ɔde ate yɛn ho prɛko wankasa mienu wankasa ɔba bɛte yɛn ho hallelujah ɔse ɔde ate yɛn ho prɛko ɛno ntimi ni adɔfo bra Kristo mu bra yɛ na awurade Yesu Kristo mu na obɛte wo ho prɛko obɛte wo ho a mini adɔfo hallelujah ɛbɛyɛ wo nwanwa yɛnhwɛ adeɛ yɛnto aso hallelujah ɔse na asɔfo biala gina hɔ daa lesom ɔse na ɔse ɔtaabɔ afɔdeɛ koro no ala a entumi nyi bɔne da wate na lewifoɔ no ɔmo lesom a ɔmo bɔ afɔdeɛ no afɔdeɛ na ɔmo bɔ no entumi nyi bɔne da entumi nyi obi biala bɔne every day se obi yɛ bɔne a na yakum na yabɔ nanso still no na enyi bɔne na ekata so keke Nyankopɔn hwɛ na ohunu bɔne Nyankopɔn hwɛ na ohunu sɛ nipa still no yɛda so te bɔne mu hallelujah sa wo hwɛ 12 no se na ɔno de hallelujah se na ɔno de onya bɔ bɔne ho afɔdeɛ baako no ɔkɔtena Nyankopɔn nifa mano kɔso ala na ɔno de ye na awurade Yesu Kristo de onya bɔ bɔne ho afɔdeɛ wanse no ɔkɔkɔtena Nyankopɔn nifa hallelujah wankasa bɛbɔ ne tu wankasa owu na sanso ba bɛwu biem no ɔse ɔbɔ ne wanse no ɔkɔkɔtena Nyankopɔn nifa adenti ɛna enedei wate awurade ne na wo pirim akoma Hebrew for one say what many a man pirim akoma enede wate say awurade tie mu frawo nanso wa hade wakoma adenti a opeso wu obode mu ogama no obebo afole na mayen we enya fe na wo kwakope aponchi bi price akasa me de kobo me bona dabi enya fe na kobusa odwan enya fe na kobusa na ntwie na wakwakopa ehwo bosia kobo afode ye apepa obone we eye free ye hia na say obe repent de hia na say obe chi no wadie hallelujah de hia na say na tai obe sole afiri bone mu na obe fa Kristo aye wura ene wache nkwa amen pa ode ni nyina ebe chewo hallelujah ose na de aka na say hallelujah o twen koduru say wodi na tamfo beye ne nan asinti aso de aka ne say o twen kosi say odi na tamfo beye ne nan asinti aso o tena ho ye Nyankopon tamfo na wo betumi ye Nyankopon tamfo na wo betumi ha menye Nyankopon tamfo so le bra be fa Kristo wo dan ni mu fa Kristo hallelujah si de aka ne say o twen atemwo no so enche na oba obe fa Satan ne na bofo no atia na nas obefo ho agu ojamu enu nti se wotena ho ye Satan ne ye bone ne bia awurade bebu se wo ye tamfo ne bi se wotena ho ma Satan control wo se wotena ho ma Satan yusu wo a onso beka na tamfo ne ho Onyankopon wa moye se ye tamfo Onyankopon wa moye se ye tamfo odoye
odoyen. That's what the Yesu Christo Brian. That's what Sunday Bass as is Babe woman may no be no or no na Yesu. Mama yan fire home mano. Yet more than any more, Mama yan son and free home. Ya babeji na dia na nipa bebre se abeji Kristo de nanso bone nipa die no amumu ya nipa eye no time atemo na di Yesu doyen odoyen anintimo ma ya ntena bone ni mu ewu enete na wo hu asem no so mfaso na ebedu tam wa wawuda ho no aka wo nko ano na obehu se urade asam ye nokre eye better se obesuma urade na obewu na ebia se wuwu kura na oni hompo a eye better se obesum no na obewu na ebia na wonsom no na wawu obekọ no wo ho uze na wadi nkwasi asem urade wo ho da enu tie eye better se odo ho be ma no fa ho ma no na wo ho enwo hallelujah yan hwade amen pa yan to so na yan hwade eti no o se na de onam ofofro o se de o se na de onam fifrie wono bone ho afode ni ho bio amen pa enu ntimi nu adofo oba Kristo mu a onkobo afode bia ema muma yan hwa no so se obi wo se oba Kristo mu nanso no osua odwan to ne kon ho ekwa bosomfie kobo afode ema obosom adenti na wo ha ho awurade Yesu obetua sa afode ni na wo beye no wansi amaye adenti na wo so wutwa ho akobo afode ama obosom bie adenti a because wunni munti enete kasa kira me no mienu se jai sa me ma ne ye na fa ho ma Kristo Yesu Kristo abeye ni nyina wansi die hia ne se ye besa kira ya dwen die hia ne se ye beje no adie die ehia ne se ye be fa no aye ya die nyina ye wura ene ya chenkwa onto ye ntwene enu ntina eneda yi opaye fa Kristo Yesu eye wadie nyina hallelujah hallelujah me pese ya sanso ekokohwe ade efiri Romans 2 ya sanso nko back to Romans 4 woman Romans 2 ya hwa biribi emfiri Romans 2 na ye hwade ye free 5 no na ye hwa biribi emfiri ho amen pa hallelujah o se na wakoma de ne akoma primti wabwabwa abufuo ano de le twɛn abufuo no ase le twɛn abufuo ne nyankopɔn atentene ne no gidie da no anase adiye da no hallelujah osesa enata yi se woteme na wa ma mefa Kristo wa mfa urade anya hwe na wo be continue wa di bone wo be continue wa tena wo bone ni mu wo be continue ye wani so se nyansafo a Osi because of that it was yes abufuo nyankopon abufuo no pass ase weso because of say wa reject no na wo mfa nya wadi nyina na wo mu awurade mfele no nti osi because of that nti wa prima akoma wa hide wa akoma no nti no wa bobo abufuo ano le chan abufuo ne nyankopon atentene ne nyankopon ye na awurade ba obeba no oba bebu atan ana satan no so oba dai ne bu afu na oba hallelujah and it is oba atantene ne no oba bebu ni sedi obi anyumate o se ajatene ne nyankopon bu atan wotene ne mu and nti oba katua asewo ana ode bema wo se wo ya de a ese na efata ode ho atantene ne no bema wo na se wo ya de bone ne nso a ono nso bema wo ho atan anase ho akatua yansha mrantie mienu na wobo won asenua mu ka Jesus Christ ho no do ye criminal ne de o se je ho so ye awurade a je ho na je yen se wati ase ke kansam bia emfata na de ye kromfo ne de o se onka na no ntum na omo akatua ese omo
ena omunsa aka no sa pepepe obi akatua ese no Yesu Kristo de ba ono na aka che ne buafu enu nti se wo ya ade abema Nyankopon buafu a obeba betua wabufuo so ka the same time no so se obi a wo ya ade a etene no ode akatua tenene ebema no yanto aso o se ono na obesusu onipa nyina nyuma so ade ama won mako Yesu Kristo na obeba besusu onipa nyina nyuma moye na sasiso odi obi akatua bra no 11 odi obi ala akatua ade bra no mako minwa dofo adenti na wotena body mama Yesu Kristo di akatua boni abrewo hallelujah adenti na wotena body mu ama ye na awurade di akatua aya bone de ebrewo obetumi ataki wo janu mu ana obetumi de wuso no akoto ojane mu obetumi ataki kokko busa sa obekọ Luke 16 wa kokko busa akwa no design Lazarus ni sikani no kwana ko busa ho hallelujah kokko bisa sikani ni se ede ya tete na ona mu amen pa Yesu de ya sample kire so sikani no onya no mensuo no mpobi o senso obekọ ojane mu ubetumi atake untima urade na bufuo no enu ntina na dai o se jai bonene die so na bra do Kristo mu hallelujah na adwensakra ehon ehia papa o se odi obiara katua de bra no mako o se what the hallelujah what the pepe yo mu boaseto hwehwe animonyam ne anidie ne ade a empro no obema won dankwa yate hallelujah what the papa ye ene boaseto hallelujah wankase wona what the body o dabi mensi so biem o se wona what the papa yo mu boaseto hwehwe animonyam ne anidie ne ade a empro no edenya de na empro hallelujah eniema what this afu nyina pro sa wo hwehwe body we dia epro dia empro eye dia wo heaven also ehod dia enwewe mu abiela ni ho ehod dia ade abiela ni ho epro osi nipa mo hwehwe sa dia na chi akwan no omo benya dankwa mi busasa wote body mu benya dankwa na wa beja ti Kristo benya dankwa na hallelujah boni echi akwa na wo hwehwe ubenya dankwa na Bible no na okasa kire me no mienu enu ti ba bia wo nenam bia ba bia wo hye bia eya bone kwan so no ma woni mra ho so na sa kire wa atwe hallelujah ena ya tombre ne nkwaje da ema wo amen o yanto aso e ose na won a wo firi ntutupe ose ntutupe mu na wantie nokre na wotie de entene no benya abufuo ne ahweho what ose wona wo firi ntutupe mu tokwapafuo no na won pese wo betie nokre na wo betie atronsam wo betie na atasam wo betie se bi kotwa ntro obi so de na kekansam huna na obi adi na chie no obetie atronsam no obenya awreho obenya abufuo ene awreho ya betena ho anya saade na na membo bi me ka biribi asa na waji Kristo adi hallelujah ene te hwehwe Kristo achie kwan hwehwe wo bofuo no ansa na wawu hwehwe wo bofuo no na wo kra amen hwehwe de onwene wo no hallelujah emre ye ninka so enche na wa ye mobo enche o na wa firi wiase osi oni pate se nhwire yi awia bo ubedru ho no na ahye hallelujah erunti hwehwe Kristo na ode atemmo biba osi wona wantie no kra ye na nsam no na asam ye no kra
na asam eye nokre hallelujah ti se wanti asam no a na chese odi abufuo kase ene awerho ena ebrawo ya to so a nine no osina ahohia ne ahometia beba nipa a woye bone akra nyina so Yudafo kan ne helafo so yate ase ose ahohia obi da janema ne ho be hia no ose ahohia ene ahometia ahom se so obi da janema ne ho bete ne ho ose ho na esu ni su chale ewo se obi wo ho a ne ho kire no ena ose nipa omwanya dan ose nipa a ose na ahohia ne ahomtia beba nipa a woye bone akra nyina so wona woye bone no akra nyina so hallelujah wona woye bone no akra nyina so ana sa ahometie no ene awerho no ana ahohia no ebeba sa nipa no so ose helafo judafo kan ne helafo so adentina yatina bone mu adentina ya pese ye wu ya bone mu adentina ya pese ye nya awerho adentina pese ye nya ahometie mini adofo wontumi ntaki Yesu Kristo na bufo no wontumi nyina no eno ntia ye better say enetai o sachira wadwe eye better say enetai o do homa Kristo eye better say wo chia de wo ye nyina na wo twa ne beto awurade hallelujah ebia wo tinke say ahomfi na omoyiyi omo ho kira wo no a wo somo mo no ebia omo betumi agye nkwa omo ntumi yo omo nkasa ye twara omo asuo wo heaven ho omo ntumi enko ho biem that's why omo edada wo no enu ti dwane na agye wo kra nkwa enede dwane na agye wo kra nkwa Yesu Kristo bran ho na wo kra anya ochie amen amen pa osi he Yudafo kan helafo nso Judafo kan na mamamu fo nso osi na animonyam ne anidie ne asumdue beba ama won a woye papa nyina wow Judafo kan ne helafo nso bi osi animonyam wo beba befa Kristo na waye de openo hallelujah Kristo sisa odom ye dimashede so wo beba Kristo mu na wo beba befa no aye owura ne wa jinkwa na wasanso aye de openo tie dia oka kire me no mienu ose na animonyam first of all glory ose ne anidie ne asumdue beba ama won a woye papa nyina wona woye papa with that class untumi nya papa hallelujah untumi nya papa Kristo Yesu moja na bema waye collect hallelujah abeba masani pani nyina sani mbonyam no adentra yema Kristo mu na sani pawe emma me no mienu adentra yema Kristo mu na sani pawe emma mayeme Yesu Kristo ehia me no mienu ebreimu mu ma yemprim yakoma ya 11 no osena nipa mu nyiyimu ni ne animhwe ni nyankopon fam na nipa mu nyiyimu ene animhwe eni nyankopon fam anutimo ma yanya ade awurade pe na yanya nkwaje ye kra no ani age da bia me prehia me kasa ye kra no na ehia hallelujah de wo wiase ye body efesi de ya hu na okra no nso okra no bekọ he okra no ko papa mu ana ko bone mu okra no ena ehia hallelujah ye bedidi akwaba ye be hyehye de ye pe nanso okra no hallelujah se ya nya de ope ama no okra no se ye di no abra oh ya mawi asem kra nkaye se ya mawi ase a se wa ho ye na ose opomba kra no eye chance nipa no enu ti se de be ya hallelujah yen ko se ye munti no yen repent na yen hwehwe Kristo Yesu achiri kwan na nkwagie aya menu mienu yedia me pese ye hwe ade kakra bi mu na menche na me de mano asi yen ko Romans 6 hallelujah Romans 6 yen free
12 to 14 na yehwade. Amen pa. Romans says 12 to 14. Ose enti mumma boni ni munipadua a ebewuo no mu he. Sa mubetie no nakono mu. Ose enti enetai boni edi nipa bi ni nipadua ba bewuo no mu he. Boni na e control no. Boni na ama nipa no sabre. Waye fon papa. Osise me no bia no ya tin nkadea ya mabone eni ya nipadua eba bewuwe eni ya so he awa nakonomu nipadua no ejije ye ekwa akonomu obema ye kwa doniema bi nanso mumma ye mfolo mumma ye ntie no hallelujah because oba bewu alutira kenkan 1 Corinthians 15 verse 50 no a ose wonam ni moja eni ntumi nya nyankopon ahenie no eni ti say ye bet na ho masa body na control ye na nipadua wo ya eba bewuo no o control ye dia hallelujah eni na ye beko baabi a etan baabi a eni kwansem ka ye ko eni ti na otu yamfo ya hwe 13 na o se nso momfa mo honam akwa mabone se amumuye akode na momfa mo homma onyankopon se won a wo firi awufuo mu te ase na wafa hallelujah na wafa mo honam akwa ama onyankopon hallelujah osi entimi no mienu hallelujah yamfa ye nipadua no anasa ye honam no akwa no emma bone ne amumuye adentina da biala da yedi bone yedi ye nipadua na ma bone enti bone nko na yedie yeti asonda mu ena asofufu yi omusia ya oboya asofu na nso bone ne amumuye nyina ye hu omo bi asafoma bone nyina ye hunu wo ho hallelujah yesu yesi ya baba ji Kristo adi moma ye ni emra ye ho so hallelujah enti na otu ya mfose yenye sabi hallelujah ameno ose na moyamfa ya humma onyankopon se wona wawu ama bone na watena se ama Kristo ana onyankopon yawu ama bone that's why say ba Kristo na mo boy yesu ose ye ni Kristo abomu awu se nya sole so se ye ne no abomu ayede asole enti se yawu ama bone de na ya sole watena nimu a yamfa ya humma Kristo yamfa ya humma onyankopon hallelujah osena boneli nimuso efrise muni mra ase na momo wo adom ase sa wo ba Kristo mudie na wo ba ye de awade pose bone eli ni woso why because awade Yesu na asem ne da ho emaye anu nti no onkonko di bone one bone to nkwanta mopai hallelujah onkonko di bone bone aba bedi woso na bone aba abe control wo no because wo ba Kristo mu hallelujah anunti bone entumi nyadan eni woso anunti na atwa se obibiara ba Kristo mu anunti na se obibiara so ne firi bone mu na oba Kristo ho because wonya ba Kristo mu a bone ene woso control because ye ni emrase o se bone hallelujah sawo wudi bone a wo hye emrase ya ba Kristo mu de ye ni emrase ye wo Kristo Yesu mu enunti ye beye de Kristo pe na ye bede ye ho enunti mo ma ye mra Kristo mu na ye ntumi enya dankwa ema ye kra na ye wu anko oseye mu na ye wu anko bode mu esanse enche na Yesu Kristo oba abebu aten hallelujah Eradin shira ma afia no ba ke eradin shira papa so abejone obapa Agres eradin shira o papa mi sister Boatema eradin shira me brother William me te on kache me gidi se bibia boko eradin shira munyina eradin shira bibiela waba abejone esese obibiela enya agensakra hallelujah esese enya agensakra
yeti asonda mu de obi ha obubbo mu pa nanso still no onsakra na dwe de obedient na otietia mu hallelujah mumma yen hwehwe adwensakra eho hia ente sa Yesu Kristo beba no obeka akire yen se onim yen amen pa yenko 2 Peter 2 na memfa ma no ensi hallelujah 2 Peter 2 no yenko hwe biribi na memfa ma no ensi amen hallelujah 2 Peter 2 yenkenka biribi enfri hallelujah enfri ho amen pa yenhwe 4 to 10 but metwitwa so hallelujah ose na se onyankopon ankura abofo a woye bone no na mom ode esum kabi hallelujah ahoma achechire won gu asamando amba ne hunu burumu se wanfa won sie atemomu a na se wankura tete wiase no na mom Noah oye tenene me nkwa na wanwan na so nyankopon ankura abofo no dan abofo se cha na angels no fallen angels no uso mu so tia ye nyankopon no awurade nyankopon wone omu antumi aye antena biem sa wankura sa abofo no na wa chechire omu ewa samando di eja anase ahoma achechire omu ade twen atemmodia na yenhwe wankura omu na menom yeri die yenya privilege onipa di bone adi enso still onyankopon da so doyen hallelujah onyankopon da so edoyen na so onipa hunu se nyankopon doyen usa bofo no onyankopon nyeda ankura omu na yanhwe de okafa no wade no ho excuse me hallelujah amen pa yanto aswe hallelujah say na se wankura tete wiase no na mom no wa oye tenene asenkafo otoso nwotwe no nko na oje no na ode nsuyiri bekata amumuyafo wiase so no na ose na se odane Sodom ni Gomora nkuro nso na ode oseye bu won fo de won ye asenna homa won achire yi ebeba amumuyode hallelujah ose na Noah na oye asempakafo otoso 8 ono nkwa na onyankopon ye dan oje no me no me ya wese Noah one ne wife ne ma omo nyina ye 8 ana onyankopon na Noah so oje Noah na obabebu wona wo ya de bone Sodom and Gomorrah ade ose obabese omo hallelujah Noah time no ose omo Noah nkwa na oje omo na ode sa de ne ye example na osan so continue say Sodom and Gomorrah so ode oseye eba bese omo nso a sa oba bese omo a Yesu Kristo so oba bebu atan na waseye binum na ontimi ana Ose ane ebinom de atro teachings aba say Yesu Kristo mpo ema biem Yesu Kristo mebu atan hey we ni adofo ma wani bra ho so Bible no say atwere nyina firi Nyankopon homi mu na ma obi endisivu o sister wan cross sa abofo no na Noah tam oji Noah ene ne fie ene wona woya adebone no o se omo a aye example say enna edi akire no wona wobeya mumuye de no o de aye example akire mo say sa wansa hira wadwen say ya pepepe na awurade beye wo hallelujah enu ti say yansa kire ya adwe na ye beko so atira bone mu yansa kire ya adwe na ye beko so atena de eniema bia amfata mu a the same thing na onyankopon be ba ye de mpo ye terrible kura chen satam no because osi no wade no ehwa na odi nsuyiri na ba ye penso de osi odi oja enye oja keke na mom lake fire tinkon ono na de ba be say abonefo
eno ntie twa se ye ba Kristo mu yesesa ya adwen efiri yakwamone ho edem bone na wotimu sa kire wadwen ye hwe de oto aso na 7 no osina oyi lot a otene a amumuyefo no de won ahohwie abrabo ha no na de onipatene no tena wonmu hunu na otieye no mnato nyuma no ye na kra tenene no ayeye de da nyina hallelujah osina oyi no lot a otene no na lot to sodo wan gomola na so me no bienu yenim se omo bone na omo ye na lot wanye bi na so omo ha lot ekopim sa abofo no kura ba ye no na the whole town so the whole na town so na ye city o omo nyina ba se hallelujah omo person be for abofo no ya fa ni patwa te say the omo hia abofo omo hia fresh wine hallelujah omo hia fresh wine osoro de anu ti omo ba be gada ho so omo person omo fa abofo mpoto osi afiri nketo so ekosi akese so amamu ni nyina okenkan ho no a hallelujah anu ti na oka kire se ni nyina no not de okoso tena mu ye ade ya mu ye de no wanya bi okoso ye ade tena ne ade ntina yesu yetumi bo bi manso na ye me ya ade a etene na yetumi be sua mo ne ye bone ne bi se na de ye ni be ba ye ho so a hallelujah because ni nyina no so de ye example actually Yesu Kristo oba everyday me kasa wa ma wo be kwa goto no hallelujah obeko akoto a nipa na mu ewu no one day won so obeko na se wan fa Kristo a then na obeko akoka kire no amen o se awurade nim se de obeyi won a wode failure sum no afiri sohwe mu na wama watwe won ho won a ontene nso de won asie atemuda hallelujah osi onyankopon ni won a wode failure yedan esom no etinu na mekan asi hallelujah dia mekan nyina ne se fa homa Kristo adwensakra eho hia mentena so da munya asole koni keke mentena so da mu entutu ntoma nguso eni wa basam to so papa enka se me kwa asole na mo nsakra wa de o kwa ba san akọ abosumfie o kwa ba twetwe ema ba wa na omo secondary schools omo university no mpena hallelujah menya sa last na metie bibia free Enshida FM anase no not Enshida FM other radio stations ni bi my paimu oya ohe a anokra no se ne yire ba o se ne yire no ne family ni bia ana akra ketwa se yire mi years 14 years ehwene no pese one ne kokoda ana wa sheda akasa akra no nto no hotel bi ana nyame adom eho ba beta ho sa pepepe na ekoso se obehwa so na okọ asole ya bon eldo ya bon so ye oh nana ya jije no so bone ya so bone so mama ye hunu sesa ye kwa asole ba be ya mumu ye de ye kwa asole ba be di bone de a ene mama ye nya na ye ntena fie adontina se onipa hu na senka samasa enka didi nanom se ye kwa asole ya ba ye de amfata mama ye ntena fie na ye ni di na ye nom na ye wu na ye kwa ohaw no straight hallelujah sa pepepe na ya baba wa o kwa ba be da mpinachi o kwa ba be twantro o kwa ba be ya ade bia emfata mama ye hweye Yesu Kristo eba unim Kristo ahwehwe na chi akwan na Yesu Kristo moja nko a ena so a ohu nyina ebete Yesu mu na sa wo ba obeya abode foforo na ne madada no nyina ebetwamu enu ntina sese ohia bibiara se obibiara nya adwensakra awurade yankopon nom ye na omoaye ne eha ena medi besi yemo empire na memfa ma no ensi hallelujah
Awurade Yesu yada wase tumi nyina wura o de wonsam atom ye wa mai na hu sa adwensakra eho hia etwa so bibia sakra na atwe eba Kristo mu esense enche na obaba bebu aten yada wase se na da wa bie yani ensam a abai di onemu Kristo empa boy na se netai ma sami kasa nkyere no na enetai omra wo Kristo ho ye na ye hu so ya so mu biala no empa boy na sa fa samu so na ye ntumi nyiri wasami mu ye mfa sami enye se di Kristo wo pe na se oba enedai a ye nso ya nye oyiraba eda wase honkrokro me da wase se ne den so wona me mu akasa akire wo ma udi na ni wonya hye enka ewo Jesus Christ di mu amen Awurade nhyira mo na onya mo kase papa Awurade nhyira obi biara na onya mo kase yentie nyome ketua bi na mfa mano ensi hallelujah amen Awurade nhyira mo nyina Awurade nya mo kase hallelujah hallelujah amen hallelujah Tawuni Kristo dia ubebo hu anameboa hallelujah o jatana yesetan no de obubo mu 24 hours o hia obia obeme no o hia obia obeya adwuma ma no sawati ase eno na mrante na maba wa no so eya adwuma papa ope obia mena no hallelujah Tawuni Kristo na se jatana obewe o papa hallelujah oberi wa bra wona onam anka hallelujah hallelujah amen Awurade nyam kese pa Awurade nhyiramu Awurade nhyiramu Awurade nhyiramu Ase sole bra Christ ho ote oni Christ mu dia he obeba wote se yi no se wate ase hallelujah hallelujah to me be hallelujah obi ho de na no keke na eka we yeshua said dia tu mu no so twa de wa wiase ampade oba Kristo mu ade atu mu no ebe so atwa de wa wiase hallelujah Awurade ohiramu na mo onya obi biala kase Awurade ma ye bre anya kwa omoyen hallelujah amen enyona baka krabi amade mano ebesi Awurade nhyiramu na onyamu kese papa hallelujah hallelujah
basaso. Minisa minkechi. Hallelujah. Unim Christo dia obekechi anamebwa. Unim Christo every day obekechi. Unim Christo obekechi wo bibiamu. Because of one for to me, I dear or no one casape. Obey your nyadwa. And until I will hear Christo. Hallelujah for Christo. Na Christo Yesu oma unkechi. The bia obekra umu. Amen. 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 Ajiri for. Ehana mebe. Yejuma die ni nyina ebesie. Agate omoayem. Na yentumi ntia ne munkozi se obeba. Esanse enche na oba. Agate amam ankaye ho. Agate hiramu. Na onye obi biara kese. Ya meka ekala se na se. Suya urade asem. Suya asem no. Na fa asem ne ye tuma. Na ntina ho ma obi emeke kanse huru bi ansa na wakese misro. Se wati ase fa urade asem no suya asem no. Se wo suya urade asem no. Ubo mpaye na suya asem a ebie wa atwemu. Ama wo nyansa, ama wo nimtie. Ama obi antumi emu. Ama obi antumi endisivu wasase Yesu. So obi ka atrasem urade asem bie wani. Ani tire ka se Yesu asem no. Oma yemfa asem no na yenya ne yefo. James ka bi se yenya asem tiefo awidefo emfa na ada ye. Oma yenya asem na yefo. Hallelujah. Na se yenya ne yefo enu mom na yebetumi enya katua papa. Urade nom ye na omoye. Urade hira mu nyina na onye obi biara kese. Mama bae.